Buenas tardes. Seguimos con esto. Deadly Tower of Monsters. Bueno, quedamos en el capítulo anterior dando unas vueltas, yendo, viniendo, muriendo. Tuvimos que usar un poco al robot, que está bueno, pero medio lentito, pero está bueno el robot. Vamos con la chica, que hasta ahora me parece que es mejor. Bueno, quedamos acá en la puerta de la cosa esta. Vamos a ver qué pasa. Uy. Ay, qué boludo. Ah, ok. Sí, estoy en verdad. Corre. Chao. Corre, que se viene el mono. Vamos. Uy, había algo para agarrar ahí. Ah, ahí me puedo tirar. Ay, que se me está yendo para adentro. You moved bits and pieces around and created whole new scenes. We were efficient. I adopted that technique to my wardrobe too. If you mixed and matched sufficiently, you could get by for years on only a handful of shirts and underwear. Qué bizarro. Comentarios del director. Oh, la verga. No seas hijo de puta, ¿Ya luchamos con el mono? ¿Qué hay que hacer? Ah, la verga. Dejen que no veo un... Ah, bien. Por lo menos murieron. Ah, ok. ¿Dónde me dijo? Por lo menos les pega a todo. Ay, me la puso. Ay, qué mono puso. No, que no me mate, yo lo mato. No. No, me mató. I can never get enough of these free-falling shots. Something so invigorating and freeing about them. Like sticking your head out of the sunroof while driving on the freeway.
Ah. Oh, monkey. Nuevo destino de transportación desbloqueado en la consola de ascender. Bueno, ¿cómo hay una islita? ¿Se puede pasar para acá? Sí. Nada más. Y ahora como carajo vuelvo. Always hungry, never satisfied. The bottomless pit of the beast's stomach. I don't know, you say stuff like that in interviews and your film always wins awards. Ah, acá ya había venido al principio. Un momento. Ahí está. Un momento. Ah, está todo bloqueado esto. Ventilador gigante. Ah, mira vos. Ah, acá. Ah, bueno, se puso al transportador. Qué pelotudo. Podría haberlo usado desde el principio. Acá donde mata el mono. ¿Y? And now, the news. Casi me fue la mierda. Bueno, igual todavía me falta una parte que se ve allá. A ver si lo puedo enfocar. Allá, esa zona. O es de donde vengo al principio. Ahí no fui, me parece. O es la zona de las hormigas, me parece. No estoy seguro. Ahí va. Ahí. ¿Cómo hago para...? ¿Se puede seguir subiendo? Se puede seguir subiendo. Bien. Ah, por eso. Why on earth? What's the next trend? Dead fly on the lens? Jeez. Watch. You won't believe me, but you just watch. It'll happen. Some big shot will do it for one scene, and the following year, everyone will be doing it. Y sí, siempre pasa. Bien, continuemos subiendo entonces. Por eso me mostraba en el... Ah, y ahí descubrí otra. Ahora tengo que ver estas de acá para desbloquear estas de acá. Ah, la mierda. Es alta la torre. Bien. ¿Se puede ir para acá? No, casi me fue la mierda. Ah, ok, me dejó acá nomás. Me dejó acá nomás, no pasa nada, no pasa nada. Bien, bien, está divertido, está lindo, está rico, está rico. Bien, como decía, espero que no me estén jodiendo el croma del orto este. Sigamos subiendo. Porque ahora yo de acá no veo nada, ¿no? Que esté mal, pero después cuando estoy editando aparecen todos los problemas. ¿Se puede pisar acá? Ah, pensé que era... Nuestros héroes se aventuran a ingresar al mortífero Palacio Rojo. Bien. Dr. Peculiar. Acá está. Yes, Your Eminence.
Release the Mechameleon! But your eminence, the Mechameleon isn't ready. What is the meaning of this? I thought he was completed. Genius is never completed, your eminence. I was just preparing to install a chainsaw on his tail. Enough! Your tinkering costs me precious gold and time. You do not have that luxury, Dr. Peculiar. Yes, your eminence. Releasing the Mechameleon at once. Ah, Ludwig. Yeah, good old Ludwig. We cast an actual doctor to play Dr. Peculiar. Never again. Dr. Peculiar. Oh my God, he was a cranky old coot. May he, rest in peace. The costumes, the script, the creature effects, you name it, he wouldn't stop criticizing everything. Well, in his defense, I think he did have some early signs of dementia or something. He was always getting lost on set, forgetting his lines, making up new ones. Yeah, it was cute. Midway through a scene, he'd just yell, "Where are my pills?" It was like a catchphrase. We almost left a few of them in. Bueno, a ver qué onda esta espada, Igual me parece que es de poquito alcance, me parece que tiene. Si no, sigo con mi palo. I have to say that the incredible job the animators did with the King Gorilla can only be outdone by their work in the Mechameleon. I'll leave further comments for later in the film, but this was truly an epic creation. Palacio Rojo. ¿Cambio o me quedo con este? Me quedo con este. Sigamos con la chica. Con la chica molona. A ver acá. No, nada. Acá tenés que dar saltitos medio ahí nomás, porque... ¿Se puede matar? Bueno. Porque te vas a la mierda, ¿Listo? What the fuck? Ah, pequeños robotitos. Una pequeña cadí, ¿qué es esto? Ah, ok. Yo quiero esto. Ah, la puta. Esto no me importa más nada. ¿Esto qué es? Dale, verga. ¿Y? Ahí va. Bien, esto... vamos a sacar esta. Y por... Ah, este es el del robotito, me parece. Esta. Ahí va. Con esta soy feliz. Con esta la espada yo le doy, Y acá atrás hay algo. ¿Qué me está mostrando acá atrás? ¿Qué es una puerta esto? Es como una puerta. Hay como un caminito. Capaz que es una puerta oculta. Bueno. Ya veremos. Igual me dejé un par de cosas al principio. ¿Dónde están los enemigos? Me dejé un par de cosas, Here we see our first glimpse of a technique I used throughout the movie. Want to make a big scary monster look even more menacing? Put it in a dome. Monster doesn't look scary enough already? Put it in a dome. Want the audience to know when a monster really means business? Put it in a dome. Put it in a dome. Ah, la verga. ¡Ninjas! ¿Cómo? Ah, pero es un boludo.
Ah, mirá. ¿Le estoy sacando vida o no? Ah, bueno. Ah, pero son los boludos estos. Este es el que me está... Acabar con esta arma no le hago nada, ¿eh? Con esta sí. Ah, mirá vos, porque es eléctrico. Perfecto. Sí, hay que ir para ahí, pero ¿por qué me está mostrando? ¿Qué hay para acá? Momento. Hay dos caminos acá. Acá hay un camino, creo. No es un camino esto. Ametralladora de rayos. Chaval. ¿Qué me estás container? ¿Se puede hacer algo acá o estoy haciendo boludeces? Bien. ¿Cómo? Oh, esta la mejoro ya. Ya la mejoro a esta. Igual me parece que es media débil, pero bueno. A ver. Ah, the little mini saucers. Oh, these guys were just adorable. ¿Dónde está? Ay, qué hijo de puta. Vengan. ¿Esto es lo que yo pienso? A ver. Ah, no. Bien. Pará. ¿Qué pasa si me tiro ahí? Bueno. Por las dudas, no quiero hacer cagada. I was a huge fan of the old classic movie, The Flea from 1958. So I created this La monster mosca. as sort of an homage, in respect to that film. I have the darndest time with that word homage. Man, oh man, that whip. We probably should have invested in some training courses so the actors knew how to properly handle it, but instead we just let them flail it around wild. Vamos a probarlo, ¿eh? You know that saying, it's all fun and games until someone loses an eye? That's true. And that's the story of why the Emperor wears that metal monocle. Greg was a real trooper about it, though. Didn't even seem fazed that he'd have to wear an eye patch for the rest of his life. I think he went on to do some pirate-themed promotions at his used car lot once we wrapped up production. Bien, vamos a probarlo un poquito, a ver qué onda. Para acá. ¿Se fue? Ah. Es difícil de controlar esto, ¿eh? No, la espada no. Bueno, voy a cambiar esta mierda porque no me gusta la espada, no sé. Ah, porque me sacó el... Ok, está bien. Me sacó la lanza y me puso el látigo y me quedó la espada. ¿Esto qué es? No, un momento. Primero, esta... Para, vamos a cambiar acá.
Este no. Este. Este no. Ahí va. Perfecto. ¿Puedo mejorar algo? Quiero mejorar mi palo. Bueno, vamos a entrar. Viene subiendo. Where is my chameleon? Why has it not pulverized the intruders already? ¿Por qué se traba? ¿No ha pulverizado a los intrusos todavía? Dormirse. I was installing photon lasers into its eyes. I hadn't finished. So, the chameleon might be somewhat, well, blind. My indomitable guardian is blind? I do not tolerate failure, Doctor. Getting these Ok, el two jefe to do final their es este scenes entonces. together was enough to make your head spin. They weren't strictly speaking actors, well, not in your usual sense. Ludwig here, or Dr. Peculiar, actually was a doctor. I think I told you that before. Greg, our emperor, well, that's a whole different can of beans. Our casting guy found him at a used car lot. Greg talked him into buying just a horrible car. Thing never ran. Oh, then when he tried to get his money back, Greg just laughed maniacally, so doggone it, he offered Greg the role right on the spot. He said, Dan, this guy is perfect. Bien. Ah, la verga. No se puede esquivar esa porquería, extras and clay sculptures, but we needed more monsters. Oh, please, more monsters. So we had this brilliant idea. If you stick a puppy inside an old vacuum cleaner, wham, instant monster. Throwing a string of Christmas lights and it's camera ready in 5 minutes. And that had to be some kind of world record or something. Why did you Déjame salir la... scenes of your actors dying anyhow? Why? To Me quedé trabado entre medio de los dos bichos. extras and Ahora clay sí. sculptures, but we needed more monsters. Ahora sí. Oh, A ver. please, more monsters. So we had this brilliant idea. If you stick a puppy inside an old vacuum cleaner, wham, instant monster. Throwing a string of Christmas lights and it's camera ready in 5 minutes. Hijo de puta. And that had to be some kind of world record or something. Fun fact, boys and girls. Cinematographers don't like it when you use their dog without asking permission first. But hey, to that I say, what goes around comes around. Little ¿Qué carajo es Buster eso? here runs so many shots barking all day long. You don't want me to grab your dog and cover him in Christmas lights? Well, don't bring him to work. Ah, la parte de atrás. Momento. Y obviamente. Ok. Ya te tengo, ¿Cómo? Uy. Este no será el que venía por atrás caminando, ¿no? Que dejé el... ¿Esto? Bien. Bien. ¿Esto se puede romper?
No. Esa música. Perfecto, perfecto. Bien, sigamos. ¿Cómo? Esto explota. Perdón. ¿Va a algún lado esto? No. Ya sabía. Bueno. Como quieras, ¿eh? Salvemos un poquito. Uy. No sé qué carajo. Le hizo tipo un parry. ¿Y cómo se avanza acá? Momento, a ver si hay que apretar algo. Momento, ¿eh? Mhm. Mhm. ¿Y por qué me cambio de muñeco acá? A ver, capaz que con el robot puedo pasar por ahí. A ver, vamos a probar. Vamos con este. Vamos con el robotín. Pa, 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 pa. Seis horas y media después. Even though we created these conveyor belts for Stacy's character, Jonathan was always trying to run across them to no avail. I probably should have told him that we slowed the belt down whenever Scarlet runs across, but I got a real kick out of watching him try. Con la mina. A ver, vamos a probar. Otra vez. Es más, creo que lo primero que usé fue a la chica. Si no lo pude hacer. A ver. Ah. Con la habilidad de la chica. A ver. Vamos a ver si tiene... A ver. No te puedo creer. Un momento. Se llena, se llena, se llena, se llena. Hay que ir probando con todos los personajes para... At the altitude where Dick's Es terrible rocket esto, ship crash landed at the start of the film. When I think back about all the work we did, building this darn tower and making models and costumes and sets and props, and then trying to keep it all straight during filming and not getting anything all mixed up. It's exhausting. Just thinking back on it is exhausting. I wish I could tell my younger self to just direct romantic comedies.
It's the only way you'll get a good night's sleep. Bien. Me gusta, me gusta. Un momento quiero dar toda la vueltita a ver qué hay acá. Pedazo de boludo. A ver, me está mandando distintos caminos, ¿eh? ¿Acá es donde vine ahora? Acá es donde vine ahora. Aquí está el ascensor. Bien, para acá vine que estaban los ninjas. Ok. Es para acá entonces. Bueno, sigamos con la chica, sigamos con la chica. Que es rápida, veloz, ardiente. Bien. Qué pelotudo, tengo la escalera acá. Ah, yes, the rotating contraption things. We actually used Ferris wheel parts from an old amusement park. I think it was called Disneyland. Disneyland? Isn't that kind of close to... Yeah, and the courts agreed with you. They shut them down before Oh, they no. opened the gates. Well, it's their own fault, I guess. Well, naturally, my production team swooped right in and bought up everything they could get their hands on. So, I guess there was a silver lining to their legal battles. One man's lemon is another man's lemonade. Or however that saying goes. Me parece a mí o me volví. A ver. ¿Qué es esto? Ok, sí, esto está bien, está bien. Así estamos bien. No me convence mucho, ¿eh? Ah, momento, a ver. Para nada, ¿me alcanza? No. Ah, la ametralladora, chin. Yo tenía una ametralladora ahora que me acuerdo. Esto lo dejo. No, esto lo saco a la mierda. Este. Fun fact, the statue of the tornillo. emperor is actually as big as it looks on screen. Yeah, we were going to use a small model and green screen it, but then Greg offered to fund building a life-size version. He was planning on setting it up front and center of his used car lot. Apparently, he ran into some issues with zoning laws. Yeah, I told him he should just play dumb and put the thing up anyway, but he wouldn't listen. I guess that's why he's still running that same lot. Whereas I've been barred from filming in 12 different states. Maravilloso mundo de Disney. If I told you how much gold paint we used on these darn sets, you wouldn't believe me. We were originally trying to decorate this whole set in precious stones. I wanted that sparkling effect, but then my props guy shook his head. I've learned that when he shakes his head, it's best to go with Plan B. Unfortunately, Plan B meant a cement mixer filled with gold paint. It was so much hard work, even I had to finally roll up my sleeves, dive in, and call some interns from the community college. Man, there's nothing college kids won't do for free pizza. De acá.
Una luna. Hay que saltar acá. Mirá vos. No. Ok. Ahí vamos, ahí vamos. Bien, un poquito más, un poquito más. Para acá. ¿Qué carajo es esto? Oh, fuck. Se me amontonó todo acá. Toma, pelotudo. Ah, una navecita es. Bien, este es para volver. Ah, se me junta el ganado acá. Un momento, vení. Vengan acá, pues esto lo tengo que matar acá arriba. Seeing the action in this scene reminds me of a big fight I had with the studio head. Word to the wise, when the guy funding your movie offers you a suggestion, stupidest idea ever is a phrase. Let me guess. Another of your fake death scenes? Why? In this scene reminds me of a big fight I had with the studio head. Word to the wise, when the guy funding your movie offers you a suggestion, stupidest idea ever is a phrase you should shy away from. Puta madre. Ah, ok, yo vine de acá. Hay dos caminos. No sé por dónde estoy yendo, ¿eh? ¿Y el otro camino dónde me deja? Allá hay una mujer. Vamos a salvar la partida. Bueno, vamos a dejarlo acá. Y en el siguiente episodio hablamos con esa señor que está allá. Y continuamos con este genial y divertidísimo Deadly Tower of Monsters. Muchas gracias por mirar. Hasta luego.